Hi guys, welcome back to my YouTube channel. At today's video, I'm gonna show you how to check in online para po walang hassle pagdating sa airport gamit ang ating Android phone. So, punta tayo sa ating Google application. Then, type nyo lang po guys dito yung Turkish Airline. Then, automatic po siyang mag-appear. Then, i-type nyo yung passenger surname. Then, I accept all cookies. Click nyo lang yung kulay red dyan. Then, manage booking. Check-in. Then, click nyo yung check-in na nasa taas. Then, refresh. Kung nagluloko po siya, then makikita nyo po ito. So, dito kung gusto nyo pong magpa-reserve ng upuan, i-click nyo lang yung may tao dyan na nakaupo. Kailangan din pong mag-additional na payment kung gusto nyo magpa-reserve para po maganda yung pwesto nyo sa loob ng airplane. Kung ayaw naman nyo po, pwede po siyang skip yung nasa taas, kulay blue. Then, kung gusto nyo continue na, nasa baba, press nyo lang yung kulay red dyan sa baba. Then, another extra baggage. Kung gusto nyo pong mag-add ng baggage, additional payment din po. Then, kung wala na po kayong i-add, skip additional services. Click nyo lang. Then, continue. Then, click nyo yung check-in. Then, dito, pipill upan nyo to. Lahat ng information. Then, maghihingi din po siya ng passport number or valid identification. Ita-type nyo lang yung number doon. Then, click nyo yung save. Then, another additional, gaya ng insurance, kung gusto nyo kumuha. Yan. Click nyo lang po siya. Then, continue. And then, ito na po yung mag-upper guys. Then, para po masigurado, pupunta po kayo sa inyong email account. Then, i-check nyo rin po. Ayan, ito na po siya. Okay na.